जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जेन भिजन आपण मानक जनाऊँगी नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना पर नजर पकेवा पूर्वर वर्तमान ओडिशा उपरे वर्तमान लगी रही वर्तमान शीतर प्रकोप। यही शीत भितर पुणी आसुची वर्षा। यही वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुजाई जदि ओडिशा रे प्रबल वर्षा हुए ताहले निश्चित भाव में कृषकर मेरुदंड भांगीबाटा सुनिश्चित बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान ओडिशा रे जारी रही वर्तमान ओडिशा रे जारी रही वर्तमान हाड़भंगा शीत सहित वर्तमान कुहुड़ी एवं यही कुहुड़ी रे लोक मानकु धन जीवन ठारू आरंभ करी अस्तव्यस्त करुछि समस्त को वर्तमान छानिया करुछि एई वर्तमान एई जो बोली शीत वर्तमान ओडिशा रे दर्शक बंधु ओडिशा रे जो भली प्रबल शीत को नहीं वर्तमान आईएमडी पक्षर सतर्क सूचना करा जायछि एवं प्रत्येक राज्य रे लागी रही वर्तमान हाड़भंगा शीत। ए हाड़भंगा शीत रे वर्तमान थरुची सारा ओडिशा। आमे फुलबाणी आउ दारिंगबाड़ी कथा जदि कहि परिबा प्रबल वर्तमान शीतर लहरी वर्तमान देखा मिलूँ कारण ओडिशा रे जो भारतर ओडिशार काश्मीर कहूथबा दारिंगबाड़ी रे वर्तमान शीतर प्रकोप अधिक रही। शीतर वर्तमान मुकाबला करेंगे सरकार सबुबले प्रस्तुत अच्छा। आपण को किसी भिजुआल माध्यम सकाळु किसी भिजुआल माध्यम आम लाइव भिजुआल रे जोड़ी होउछु। दर्शक बंधु वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न सहित काँ भाँ वर्षा उत्तर दक्षिण उत्तर दिगरे एक बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होइछि। एई लघुचाप रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य आकलन करछि 6 तारिख रु प्रबल वर्षीय बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंतु पूरा भिजुआल सहित पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। दर्शक बंधु ओडिशा रे जो भली भाव में लगी रही दर्शक बंधु प्रबल वर्षा को नहीं वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहि परिबा बारंबार लघुचाप फल ओडिशा रे वर्तमान स्थिति बेहाल परिस्थिति रही। एई बेहाल परिस्थिति रे लघुचाप को नहीं प्रत्येक जिले में मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ ओडिशा रे प्रबल वर्षिब बोली आकलन मध्य करिछि बा पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु जदि आमे देखिबा ओडिशा रे प्रत्येक कुहुड़ी सहित दृश्यमान होउछि प्रत्येक जिला एवं केउंठी ना केउंठी प्रबल कुहुड़ी रे भिजुछि सारा ओडिशा। प्रत्येक जिले में लागी रही वर्तमान कुहुड़ी। एई कुहुड़ी सहित रास्ता घाट सबुठी वर्तमान सुनसान एवं परिवहन पक्षर मध्य सचेतन करा जायछि गाड़ीर आपण देखिकी चलेबे एवं जदि अधिक कुहुड़ी होउछि ताने रास्ता रही कुहुड़ी पास कला परे आपण पुणी गाड़ी चलै पारिबे बोली वर्तमान परिवहन पक्षर वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि। दर्शक बंधु आमे कहि परिबा जो भली भाव में पूर्वर जो भली लघुचाप ओडिशा पर प्रभावित होउतला ताहा मध्य ए लघुचाप वर्षा रे ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि। दर्शक बंधु देखिबा किपरि एक लघुचाप जनित वर्षा रे प्रबल भिजिब सारा ओडिशा। जेते जोरे पवन वर्तमान पश्चिम झड़ सहित उत्तरा पवन रे वर्तमान शीतरे कलभल होउछि वर्तमान सारा ओडिशा रे देखा मिलूँ शीतर लहरी। यही शीतल लहरी भितर प्रबल वर्तमान जो रही कुहुड़ी वर्तमान रही आमे किछि भिजुआल बा सकाळ किछि भिजुआल पाखरे आमे नहीं जाउछु। दर्शक बंधु प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी 5 रु 6 दिन धरी माने जो भली बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलय परे परे लघुचाप। ए लघुचाप फल आहरी पाखापाखि 5 रु 6 दिन धरी
ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାର କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଅତିରୁ ଅତି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରହିଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ ହେଇଛି। ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ 10ଟା 11ଟା ନ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଟା ଇତିହାସ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ 13 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲାଗି ରୁହେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆକାଶର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 5ରୁ 6 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ହାଲକାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ, এইଭଳି ସ୍ଥାନକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ এইଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।